आज झुडंगरे दीटा नुआ प्रकार रेसिपी बनैकी देखैबी। झुडंग को थरे एमती प्रस्तुत करंतु जो मानकु झुडंग खाइबा पे पसंद नहीं से माने भी आकु मागी मागी खाइबे। भात पखाल रुटी परोटा सबुथिरे ए खाइबा पे भले लगी थाए। नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानकु स्वागत। झुडंगर प्रथम रेसिपी पाई मैं झुडंग को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिला परे झुडंग को भल से धोईकी नहीं जाइछि। तापरे मैं दीटा मीडियम साइज पियाज को पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी पकईछि। पियाजर क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे। तापरे मु एथिरे गोटे छोट चामच अदा रसुण बटा देइछि। 1/3 टेबल स्पून हलदी गुंड लंका गुंड गोटे छोट चामच जीरा धनिया गुंड आ गोटे छोट चामच चिकेन मसला पकईछि। चिकेन मसला जगह आपण किछि भी सब्जी मसला पकई परिबे। आपण को जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड नेबे। तापरे मु एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकईछि। एबे हमें सब को भल से मिक्स करि दबा। तापरे मु एथिरे आधा कप बेसन दउची आ 3 रु 4 छोट चामच चाउल गुंड देइची। चाउल गुंड जगह आपण कॉर्नफ्लोर पकई परिबे। प्रथमे आमे सब को हल्का हाथ रे भल से मिक्स करि दबा। तापरे आमे एथिरे अल्प अल्प पानी देई आकु मिक्स करिबा जेमती बेसन आ चाउल गुंड झुडंग ऊपर भल से कोट हे जिवो। मैं सबको भल से मिक्स कर ये बढ़िया से बाइंडिंग हो जाऊँगी। आपण आकु बेसी पतला बनइबेनी। मैं पैन रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। पैन जगार आपण तावा नहीं पारे। तेल भल से गरम हो गला परे आमे अल्प अल्प मिक्सर नबा आ ताकु पैन ने दे दबा। आपण ए बरा को बेसी मोटा बनइबेनी नहले ए सिजिबा पई अधिक समय नबा। आकु टिके पतला करी बनइबे। प्रथमे आमे बरार गोटे पट साइड को हाई फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। तापरे आमे बरा को धीरे धीरे की लेउटेई दबा। एबे आमे बरा को लो फ्लेम रे 5 रु 6 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमते बरार गोटे पट साइड बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हे जिवो। आपण चाहिले आकु कवर करी कुक करि परिबे। बरा को लेउटेला परे एमती चामच रे टिके हल्का हल्का प्रेस करि देबे। एटी 5 रु 6 मिनिट हो गलानी। एटी मु बरा को धीरे धीरे हल्का हाथ रे लेउटे देइछि। देखि पारथिबे बरार एटी गोटे पट साइड बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हो जाइछि। बरा को लेउटेला परे आरो पट साइड को भी लो फ्लेम रे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। 4 रु 5 मिनिट पर मैं लेउटे की देखे दूची। देखि पारथिबे बरार आरपट साइड भी बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हो जाइछि। झुडंग भी एटी बढ़िया से सिझी जाइछि। झुडंग बरा एटी रेडी हो जाइछि। सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करने पूर्व मु आपन को गोटे छोट रिक्वेस्ट करुच्ची। जदि आपन को यह रेसिपी भल लगे ताले को लाइक करेंगे। आपण सांग मानक सहित शेयर करेंगे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करने को जमार भूलें। सेकेंड रेसिपी पाई मैं किसी झुडंग को बड़ बड़ खंड करी काटिकी नहीं आ ता सहित 2टा मीडियम साइज आलू को लंबा लंबा और टिके मोटा मोटा करी काटिकी नहीं आ 2टा मीडियम साइज पियाज को भी टिके मोटा मोटा और लंबा लंबा करी काटिकी नहीं। मैं कड़ाई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल से गरम हो गला परे मैं काटिक रखि झुडंग आ आलू को दे दूची। झुडंग आलूर क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। एबे हम सब को भल से मिक्स करी झुडंग आ आलू को हाई फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत भाजिबा। झुडंग आलू को 1 रु 2 मिनिट पर्यंत भाजिला परे मेथिरे स्वाद अनुसार लूण पकईछि। एबे हम सब को आउ थरे भल से मिक्स करि दबा। तापरे आमे को कवर करी लो फ्लेम रे 7 रु 8 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमति झुडंग आ आलू 70 रु 80% पर्यंत सिझी जिवो। आपण एथिरे बिल्कुल भी पानी देबेनी। मझिरे मझिरे घोड़णी काढ़ी झुडंग आ आलू को गोलौथिबे नहले आर तलपट लागी पोड़ी जाई पारे।
ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇଦେବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ଚିକେନ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ସବଜି ମସଲା ନେଇପାରିବେ। 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଏଠି 70ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଆମକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଯେମିତି ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଆଜ ଏଠି ସଫ୍ଟ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଛି। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଇ ପାରିବେ। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 4ରୁ 5 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ କଷିବା ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ଆଉ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମସଲା ଏଠି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ମସଲା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋ ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ମସଲା ସହିତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ତାପରେ ଆମକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଖେଳେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ସବୁ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର এই ରେସିପି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ এই ରେସିପିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର এই 2 ପ୍ରକାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।